بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، دنیا میں اس وقت 3 مخلوقات ایسی ہے جنہیں اللہ نے عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی ہے، یعنی جنات، انسان اور فرشتے۔ جنات اور انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو مان لے اور چاہے تو انکار کر دے، جبکہ فرشتوں کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ ان میں عقل و شعور تو موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسان دنیا کی آزمائش کے اندر ہیں، لیکن فرشتے نہیں ہیں۔ یہ مخلوق جنات اور انسان سے پہلے پیدا کی گئی۔ جیسے انسانوں میں پہچان اور رتبے کے لحاظ سے درج ہے، بالکل ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہے۔ ویسے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی سوچ بھی ختم ہو جائے، لیکن اس مخلوق کے بھی 4 سردار فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جسے وہ لگاتار نبھا رہے ہیں۔ لیکن ان 4 فرشتوں کے بھی سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص اور بہت ہی قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا وہ دراصل اللہ سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا، اور انہوں نے ہر ایک نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی، انہیں رسالت اور نبوت کے دوران مدد کر کے اللہ کے حکم پر راستہ دکھایا۔ آپ ہی وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں، یہاں تک کہ باقی 3 فرشتوں کو بھی اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے سے سن کر آپ بھی ان تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ ان نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے ایک درخت کے پاس موجود ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور اس حد سے بھی آگے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج پر اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ یہاں تمام فرشتوں کے سردار اور ان کے پیغمبر ہیں، یہ پیغمبروں کے بھی استاد ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ بے تحاشا خصوصیات ایسی ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا بہت ہی خاص اور قریبی بناتی ہے۔ ایک ایسی حیرت انگیز بات جو کہ کسی اور فرشتے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام دنیا قیامت کی وہ پہلی تخلیق ہے جنہیں اللہ پاک نے تخلیق کیا، بنا کسی ماں باپ کے ان کے اندر روح ڈالی۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو رونا شروع کرتا ہے یا پھر ماں باپ کا نام اور دنیا داری کے الفاظ سیکھتا ہے، لیکن جب بھی کوئی فرشتے کی تخلیق کی جاتی ہے تو فوراً بعد اس کے سب سے پہلے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ تصور کریں کس کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے، یا پھر جبرائیل علیہ السلام جنہیں اللہ نے تخلیق کیا اس وقت کیونکہ یہ دنیا نہیں بنی تھی، لہذا ٹائم جیسی کسی چیز کا بھی تصور موجود نہیں تھا، لیکن اس ٹائم لائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم اور اس دنیا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھے، جب کسی انسان، جن یا باقی فرشتوں کا وجود نہیں تھا۔ اللہ نے جب انہیں تخلیق کیا تو کہا کہ اے جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم بنائے ہیں اپنی مخلوق کے لیے جو ان میں آ کر آباد ہوگی، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کیسے ہے۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام وہ پہلے تخلیق تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، کون سی مخلوق ہوگی جو یہاں پر رہنے کے لیے سر اور دھڑ کی بازی نہ لگا دے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے اس جنت کو رکاوٹوں یعنی خواہشوں اور دھوکوں سے ڈھانپ دیا
और कहा कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा तो फरमाया कि अल्लाह तेरी इज्जतो जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मखलूक इन रुकावटों को पार करके कभी भी जन्नत में दाखिल हो सके। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें दोजख देखने को कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर फरमाया कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, कोई भी इसे देखकर कभी भी यहाँ पर आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। यानी जब लोगों को बताया जाएगा कि वो इस जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे तो कोई भी ये सुनकर ऐसे आमाल कभी करेगा कि उसको ये सजा मिले। फिर अल्लाह ने उस जहन्नम की आग को सहबत यानी इंसानी ख्वाहिशों और इसे अट्रैक्ट करने वाली चीजों से ढांप दिया और फरमाया कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम में जाकर देखा तो फरमाया कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई इस जहन्नम की आग से बच सके। यानी ये इतनी ख्वाहिशों और धोखों से भरी पड़ी है कि कोई चाह कर भी इससे नहीं बच सकता। पर अल्लाह ने फरमाया है कि हाँ, बच सकते हैं। मेरे बंदे मुझ पर यकीन रखने वाले और मुझ पर ईमान लाने वाले जरूर कामयाब होंगे। मेरी मानकर मेरे आगे झुकने वाले, मेरी इबादत करने वाले। यानी इंसानों को पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने नमाज इस जहन्नम से निजात और जन्नत को पाने का जरिया लिख दिया। ये एजाज सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हासिल है कि इन्हें इंसानों की तख्लीक से पहले इनका मकाम दिखा दिया गया। और जिस तरह अल्लाह ताला इंसानों में सिर्फ पैगंबरों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कलाम करता है, बिल्कुल इसी तरह से फरिश्तों को भी ऐसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से हुक्म मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट इनसे कलाम करता है। जैसे इंसानों से एक बार कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से एक झाड़ी के जरिए किया था, ये वो फरिश्ता है जो कि इंसानी शक्ल के अंदर अंबियाए कराम के पास तशरीफ लाते और इंसानी शक्ल में रहकर इनकी हिफाजत किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सहाबी जिनका नाम था दाइया पलवी, शक्ल सूरत और जिस्म के एतबार से बहुत ही खूबसूरत थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर इनकी शक्ल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते और एक बार आपके सहाबा की महफिल के अंदर आकर आपके पास बैठकर आपको दीन सिखाया और वापस चले गए। इनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और कोई नहीं बल्कि जिब्राइल फरिश्ते थे जो कि तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से तख्लीक किया गया था, इसे जमीन से लेने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही भेजा गया था। आप ही वो फरिश्ते हैं जिन्होंने जमीन पर सर्कस और नाफरमान जिन्नों की फौज से लड़ने के लिए भेजा गया था, जो कि फितना फसाद और सर फैला रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनकी फौज ने ये जिन्नात से जंग की, इन्हें वीरान जगहों और सुनसान इलाकों के अंदर शिकस्त देकर कैद कर दिया। जिसके बाद ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक बार फिर से आजाद हुए। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के लिए इन जिन्नात को कैद करना जरूरी था ताकि इंसानी नस्ल आगे बढ़ सके। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरे, आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और उनकी तदफीन की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर फौरन वहां पहुंचकर इस आग को ढांक दिया और आपको बचा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अंधेरे कुएं और बाजार में इनके साथ रहे और जमीन पर ठोकर मारकर आबे जमजम का चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाकर आसमानों पर ले गए और जब लोग इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बचपन में ही पहली बार जब आपने लिटाकर इनका सीना चाक दिया
तो आपके दिल को निकाल कर आब जमजम के पानी से धोया और फिर वापस लगा दिया। पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे अपने तख्त पर मौजूद हैं। मैंने इनकी असली सूरत के अंदर मिराज की रात को इन्हें देखा था। इनके 600 पर हैं जिन्होंने जमीन और आसमान को कवर कर रखा था, यानी जहां पर देखो बस इन्हीं का वजूद था। इनके ये पर हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हैं, जिसका रंग सब्ज है। पाँव के तलवे भी सब्ज है और पाँव पर एक बड़ा मोती है जो कि सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह दिखता है। पेशानी रोशन, बाल घुंघराले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर एक पैगंबर को देखा, इनसे मुलाकात की, इन्हें रास्ता दिखाया, अल्लाह और इनके दरमियान राब्ता रखा और इनके बाद ये एजाज हमारे वालिद और दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ कि वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करके जब भी चाहते पाक कर सकते हैं। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेजा गया तो इस वक्त ये राबता डायरेक्ट खत्म हो गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानों यानी अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के दरमियान राब्ते का जरिया बने। ये कितनी बड़ी नेमत थी जो कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अपनी ये नेमत उससे ले ली। अल्लाह ने इंसानों को अपने सबसे खास और मुकर्रब तरीन फरिश्तों से भी ज्यादा मकाम दिया और फरिश्तों को कहा कि इन्हें सजदा करो, मगर एक गलती की वजह से अल्लाह ने इन्हें माफ तो कर दिया, मगर कयामत तक अल्लाह ने अपनी ये नेमत उनसे ले ली कि कोई भी इंसान या पैगंबर डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम कर सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।